किधर? नो 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 देखिए एक्सक्यूज मैम, ये वॉशरूम किधर है? किधर? किधर? नो 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 रामदेव बाबा का भक्त। नो 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 हाँ, एक मिनट, कुछ यहाँ कुछ हो रहा है। एक्सक्यूज मी, बोले यहाँ कुछ गन दे रहा है क्या? नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ गन नहीं दे रहा है? नहीं हाँ? नहीं। लेकिन अब देगा, देखिए। ओम तुरतुरी पाद। आसपास में कोई वॉशरूम है? वॉशरूम नहीं है। नो 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 चाचा, ये बाथरूम कहाँ है? बहुत जोर से लगा है। अरे बोले ना कहाँ है इधर? बहुत बिरयानी खाए थे उधर। हाँ भाई, पेट में पूरा एकदम गैस भर गया है। ये इधर वॉशरूम किधर है? कैमरा तो खूब भाव रही है। वॉशरूम, थैंक यू थैंक यू। no 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 no